Maayong hapon mga kalakad. Ang karon nga oras ato sang i-check ang oras dinhi alas 3:20 ug mga kalakad sukat pa ganang buntag wala joy gawas o pagpakita sa haring araw ug hangtod karong orasa nga alas 3:20 na ug niya ta karon sa lugar nga pila na kahigayon nga atong gibidyo o inyong nakit-an ang lugar nga doon na mga tanom na mo sa una nako sa una tong gisgutan ako nga mga lemongrass o tanglad, mga gulayon o bisan unsa pa nga akong ipakita usab nyo karon og ang plano nga tanawan og mais kay bag-o lang ko nag-spray og herbicide pampatay sa mga sagbot ang mga sagbot nga atong madali o dugay ka hinlo pagbalik or maglimpyo kay moabot ni hapit 3 ka bulan sobra pa nga ang mga similya mugawas o nga mao nang gibuhat ato karong adlaw adlawng Domingo sa hapon ug niata mag-record ug akong ipakita ninyo ang akong giandam o gipreparar nga mga mais kung inyong makita nga similya nga una-una in tawong gikaon sa mga butan ako na ni siyang himong similya ug akong butang ng chemicals unya akong ipakita ninyo ang lugar nga akong tanuman ug nakoy mga kauban ini ani nga lugar mga kalakad. So mao ni karon ang atong pakita ninyo o unas tanan mao ni ang akong payag kita ninyo mga kalakad amo ni among kamalig o akong ilibot pagbalik kadaghan naman siguro nato nakit-an ninyo nakit-an ning maong lugar o ako na ni siyang videohan aron makita nyo ang lugar. Okay, mao na ni siya mga kalakad, mao ni ang akong kamalig sa nasulti na nako payag o mao ni ang niya sa diri nakaparking ng akong motor o mao na ni ang nag-isprehan mo atong isprehan na mo atong miaging adlaw o nakita ninyo ang mga sagbot niya wala pa malaya o dunay uban ang napakita sama ni nalaos na siya mga kalakad kay isprehan ako siya og ang gigamit namo is round up patay sa sagbot gid ni siya. So mao ni siya ang sitwasyon din ning dapita nga unahon ako pakita sa inyo ang diri dapit sa among gisprehan nga kining lugar mga kalakad unsa ni siya sa una doon ako'y mga tanom nga mani diri mao ni makita anto mga saging mani diri mga kalakad. So mao ni siya ang sitwasyon dinhi atong tan-awon libuton nato nga doon na mga nagpakitang mga sagbot ni aksyon sa kalawsod pa lang sa matutulog ka adlaw o tingali kung pag yun na siya mapatay ato pag yung isprehan pagbalik kay mao ni ang isprehan atong milabay ng adlaw ikatulo kadlaw sila karon o tanaw na to kung di ba ni siya malaya mo na ang atong buhaton kining lugar mga kalakad ako na ni siyang video nga doon na siya daghang tanaw mga lemongrass o tanglad so mao ni siya ini siya nga lugar o tingali sigundaan na to ni kung dili siya mapatay gid ang sagbot tungod kay giulan-ulan man siya so mao ning sistema nakahimtang o mao na siya mga kalakad okay mao ni siya nya
ato sang adtuon dito sa unahan nga nahinay nagkalaos ang mga sagbot. Linhang linhing dapita makita nato nga aksyon na og kag yelo ang iyang mga dahon. O ni siya ug tingali na apil sa ning lugar ang mga kamuti. Baliktad din sa doon sa akong motor o akong ipakita nga mao ni ang palibot nga natamnan nako sa una o gani natay makita diri nga mga tanglad or lemongrass na nakita na to mao ni siya mao ni ang ipantanom sad namo nga mga himuon nga similya sa diretso nga pagkasulti. Wala na mo i-apil og spray ni ra mga sagbot diri ato makita. Mga siya diri o namatay na ang mga sagbot hinay sugod-sugod. So, ano siya kini mga kamuti ni gipapil nga nako og spray kay tanuman siya og tanglad mga kalakad. So mao ni siya naguna o mga sagbot nakita nato nga hilo na ang iyang dahon pagsugod. So dunay mga ito kaadlaw ngadto sa napulo kaadlaw nga makita gini siya. Pero kung makita na siya nga laya na yun o patay na ang mga sagbot ini. Pero sa gihapon sa akong sulti nga kung dili siya mapatay gyud tanan, ang atong ginahimo isprehan siya balik sa ikaduha. Tanaw na to ikan sa mga tulo ka adlaw lang. Tanaw na to kung unsay resulta sa pag-spray namo niini. Mo ni siya mga kalakad. Nakita ninyo ang sagbot ng dapita nagsugod na kalaya. Hinhing dapita o padulong balik ta dito sa akong iprada o giparkingan o sa akong kamalig payag mo ni ang mga kugon nga sagbot nga nag-aksyon na siya og kayelo. Apil ni Bendepita mga kalakad. Balik na ta diri og atong tan-awon ang akong review nga mais mga kalakad diri sa akong kamalig o sa akong payag. Okay, mao ni mga kalakad ang mais nga daghan-daghan unta ni nag-harvest ni Depita kay mao ni natanom na mo itong milabay um,
Enero, i-harvest na mo ni, wala na ko siya kuhaig panit kay para ma-preserve. Pero sa akong nasulti ganina, ang mga buutan diri, ang mga ilaga, uning kamot pus lagkaon ini, ug mao na ni nahabilin. So ako ipakita ninyo nga mao ni akong panitan karon para naay mahabilin nga similya. Okay, mao ni sila mao ni sila mga kalakad na akong panitan para pilian og similya para makatanom pag-usab. Mao ni siyang nabilin sa ako nang nasulti ganina. Mao na ni siya nabilin nga daghan-daghan man tani gamay pero kaon sa buutan. Gutom siguro sila. Mao ni lang kaon og mao lang ni nabilin nga daghan-daghan unta ni siya nga similya. So atong buhaton ani siyang panitan nya atong similyahon para makatanom. Pilian lang nato kay murag nakaot naman ni siguro. Yeah.
Okay mga kalakad, human na jud ang pag panit nako. Oni siya ang itanom og similya sa inyong kalakad og sali try ko mahuman sa akong video. Shout out sa nako ang kaganina lang nagsaad sa akong YouTube channel si Liza Kim Abilis Liza Kim Abilis Bacolod sa Kidapawan, pero ang iyang mga kaliwatan mga kalakad to naa sa unsa sa Matalam. Og shout out ay ko ni Alan Abilis Matalam o pare, mao na siya pre, i-shout out ka. Shout out po ko ni Jai Jai, si Jai Jai, si kinsa pa ba sila, si Ading o si Mahal Edward, Will Rose, si Griselin or Dudang o si Laika. Shout out sa inyo sa Kidapawan. Akong panghinaot nga mo lantaw mo nini nga akong video karon og makita ninyo nga usahay naga-shout out ko sa inyo. Salamat kay sa inyo kay dako mo gatabang diri sa akong YouTube channel tungod kay naga-subscribe nini. Balik ko nako si Liza Abilis Bacolod. Si Liza Kim ang iyang pangalan, Abilis Bacolod. Shout out sa imo Liza. Kung mo magkakaroon, salamat kayo kung imo nang subscribe ang akong YouTube channel. O shout out sa sadgo nila ni Yukyok dito sa Kaburan, si Ubing, o ang ilang igsoon nga si Dina Dayaganon Ilog. Shout out sa inyo. Salamat kayo kay nagtabang mo sa pag-promote sa akong YouTube channel. Hangtod sa sunod mga kalakad, kini gihapon ang inyong muking brother. Okay, hangyo paghihapon ko ninyo nga kung bago lang mo sa akong YouTube channel o inyong magian, ang hangyo nako nga inyong hatagan o gamayng pagtagad, paki sulat o paki type sa akong YouTube channel Walking Brother, sa YouTube channel Walking Brother, o paki-click na po og subscribe. Dako kay nagtabang diri sa amo ingon nga nagahimo og mga content. Ang tawag nini content creator o doon ako'y Facebook page Walking Brother Kalakad o Dionisio de la Gente. Malukit ninyo ni sa pangalan ginakong Dionisio de la Gente sa Facebook page. Daghang salamat hangtod sa sunod mga kalakad. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicut vlogs. Kindly click the bell button for updates.